ମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ, କେଉଁ ସରକାର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ? କେଉଁ ସରକାର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ଆଉ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଏଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଅଛି। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଅଛି? କାରଣ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ମାଥ୍ୟୁ 16:18 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନରକର ବଳ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସରକାର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିନା ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିନା ଠିଆ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଲା, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକରରୁ ଯେ ପ୍ରକାର କି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସେବା ଆରାଧନା କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂଟା। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ତିଫାନକୁ ମାରିଦେଲେ, ସ୍ତିଫାନକୁ ମାରିଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଡ଼ନା ହେଲା। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8:1 ସାଉଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶରେ ସମ୍ମତ ଥିଲେ। ସ୍ତିଫାନ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶରେ ସାଉଲ ସମ୍ମତ ଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା ଘଟିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଚାରିଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଘଟୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ, ପଳେଇଲେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ, ସେଥିରେ ଚାରିପଦରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଇଛି, ସ୍ତିଫାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସୁସମାଚାର ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସନ୍ଥ କରିପାରେ, ନର୍କ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ସେ ନେଇଯିବାର ଶକ୍ତି ସୁସମାଚାର ରହିଛି। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କେବେ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବ ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ ଯାକ। ମାତ୍ର ଏହି ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା ଘଟିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହେଲା। ସରକାର
से अज्ञात सारे से चर्च को से वृद्धि साधन करुच्ची, चर्च को बढ़ाऊँगी। चर्च यही प्रकार गोटे संगठन अटे जहाँ को आम जेते परिमाण रे ताड़ना करिबा से सेते परिमाण रे बढ़िबो, सेते परिमाण रे वृद्धि पाइब। प्रथम शताब्दी रे चर्च अत्यधिक मात्रा वृद्धि पाइबार कारण कौन, रोमियो सरकार चर्च को अतिशय भाव में ताड़ना करिछि, अतिशय भाव में ताड़ना करिछि। आउ से ताड़ना समय मंडली बढ़िला, वृद्धि साधित कला। ताड़ना यही प्रकार गोटे सार अटे, से ताड़ना मंडली को परिष्कार करे, से ताड़ना मंडली को वृद्धि साधित कर। प्रिय माने अनेक भावुंट जे ख्रिस्टियान मानू मारिदेवा पिटिदेवा, से विभिन्न प्रकार अधिकार गुड़िक को से हरण करदेवा, ताहले एमाने यीशु ख्रीष्ट पछरे जीवा, मंडली को जीवा, बाइबल पढ़ा को छाड़देवे, यह से ज्ञान से माने ए प्रकार भावे भावती, से प्रकार नुहे। कारण जो समय ताड़ना हुए सेते विश्वासी मैंने अधिक प्रार्थना करती, अधिक बाइबल पढ़ती, अधिक उपवास करती, अधिक सुसमाचार प्रचार करती। जितेबाला ताड़ना है जी जुआड़े गले सुसमाचार प्रचार कले। आ लिखा जाए फिलिप 6 पदरे, आउ फिलिप से कौन गले, समीरणी को गले 5 पदरे। समीरणीर प्रधान नगर को जाए लोकमान निकट में ख्रीष्ट को घोषणा करने को लगिले। आउ लोक समूह फिलिपंक कथा शुणी ताहांको कृत आश्चर्य कर्म सबु देखि एक चित्तरे तांको कथारे मनोयोग करुथिले। कारण अशुचि आत्माविष्ट अनेक लोकंक ठारू से आत्मा गुड़िक उच्च स्वर चित्कार करी बाहरी आसवाक लगिले। पुणी अनेक पक्षाघात रोगी और खंज सुस्थ हेले, सेथिरे सही नगर रे महा आनंद हैला। प्रिय मैंने देखो कि प्रकार भयंकर विषय गुड़िक होची। जेतेबेले से स्थान रे फिलिप जाइछंती, से सुसमाचार प्रचार करिछंती, एई स्थान रे भाबिले जे मंडली को ताड़ना करिबा द्वारा लोक माने यीशुंक पछरे चलीबाटा बंद करदेबे। मात्र जिते ताड़ना करिछंती केवल जेरुसालेम रे मंडली थिला, समीरणी रे मंडली नथिला। ताड़ना हेबारु फिलिप समीरणी को गले, सही स्थान रे गोटे नुआ मंडली होची। लोक माने यीशु को जानुछंती, लोक माने यीशु को निकट को आसुछंती, सत्य परमेश्वर को परिचय पाउछंती, लोक माने बाप्तिस्म ग्रहण करी मंडली सहित संयुक्त होउछंती। प्रिय माने ए प्रकार कौनसी सरकार नहीं जो सरकार मंडली को नष्ट करि परिबो। मंडली प्रत्येक विषय उपरे जयलाभ करी से आज जाए बंचिकिना अच्छी। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट मंडलीर स्थापन कर्ता अटंती। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मृत्यु को जय करिथिबा परमेश्वर अटंती, मृत्यु को पराजय करी उठिबा परमेश्वर। सेतिपई ए जो ताड़नार माहौल जो चारिआडे रही अछि, कौनसी प्रकार ताड़ना मंडली को केवे क्षति करि नाही। प्रत्येक समय ताड़ना मंडली को अत्यधिक परिमाण में वृद्धि साधित करिछि। मंडली परिष्कृत होइछि, मंडली आगमन निमंते प्रस्तुत होइछि। सेतिपई ए प्रकार कौनसी सरकार नाही जे कि मंडली को नष्ट करि परिबो। परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु। कौनसी विषय भयभीत न होई सबु समय प्रभुंक उपर भरोसा रखी आमे आगको बढ़िबा। प्रार्थना करिबा। आमको प्रेम करुथिबा आमानक स्वर्गीय पिता, आमे तुमको हृदय सहित धन्यवाद दौचु जे तुमे नियमित आमान सहित कथबार्ता होच, नियमित तुम पवित्र वाक्य आमान को दौछ, नियमित भाव में तुम्हें आमान को उत्साहित करुछ। से तुम नाम गौरव महिमा स्तुति वंदना हेउ। प्रभु प्रार्थना करे प्रत्येक ताड़ना प्राप्त ख्रिस्टियान भाई भूणी मान निमंते विभिन्न राज्य रे, विभिन्न जिले रे, विभिन्न देश रे से रही जो प्रकार भाव में ताड़नार सम्मुखीन होउछंती, तुमे से शक्ति दियो, सामर्थ्य दियो। कौन सी प्रकार भाव में विश्वास रे शिथिल न पड़ी आत्मार उत्तप्त हो आहरी अधिक शक्तिशाली भाव में तुम सेवा करें। दयाकोरी तुम्हें साहाय्य कर। जो जो प्रकार चर्च गुड़िक भांगी आहरी अनेक चर्च गठित हो। जो जो स्थान मानक ख्रिस्टियान मान को ताड़ना करी ख्रिस्टियान मान संख्या यीशुंक नाम रे वृद्धि साहित हो। प्रार्थना शुणिछ, धन्यवाद। प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुंक नाम रे मागुछु, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु। प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय नुआ प्रसंग रे परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।